नफसन करनस अटी अटी नफसन करनस पशेमान नफस मदहोस तो हाकल चटी नफस यम रोट तो सबूत लामकान। शुरू अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत दरूद सलाम बहजूर सरवरी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलामी हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह सोन नंद मुंद मोरमुद वली हज़रत सखी नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह कशीर हिंद शान सोन अलमदार फरमावन कि नफसन करनस अटी अटी नफसन करनस पशेमान ये नफस मदहोस तो हाँ कल सटी नफस यम रोट तो सबूत लामकान। यासीन चैनल अंदर तमाम नाजरन हूँ इस्तकबाल तह माय बरस लोल बरस चैनल लोर बरस सलाम यम चैनल हंद तरफ तो सान तरफ तह सत गो लगाव वो तिज तुम सन वीडियो वुचान पसंद कर कमेंट कर लाइक कर युथ तह अल्लाह ताला तवांगर दितमुत युथ तह पन सोच समझ तुथ कमेंट कर खुश तुहदिस कह लेखनस मज तिज सोन पीर कामिल जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनई पाकस मज लेखन दपान ऐ क्या गिल गसन यह समझ तुत यूता अमिस अल्लाह ताला ताकत दितमुत समझनुक बाकी ऐ कथ वन पत कुस बोज कुस न बोज यह पुशराव कायनात किस रबस जलाल सब लेखन ये मस्जिद नेरख ऐ लड़न कल बह हून तिज अन गट मस्जिद गन सुबह सहर वक्तन अगर वन बिठू कन लगावने फर्ज गि अत तल कुथ कन अल्लाह ताला सुन पाक आशिक फिक्र तारन सच्चाई क्या पख कर फर्ज अदा होनन हंदिस वोड़नस मसान कह अगर उकुन सनूक तो वक्त रावी यिथे कन यह कथ बदल पे अस सोरे कह पसंद यह तह कह वन बोजान तथ पे गौर फिक्र कर तम हेचन सह कुस पजियोर दुनिया मज आज तम हजरत आदम सन पे आज तम यमिस लख खलाफ गसन सह हजरत ईसा रूहुल्लाह सह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस तह पजियोर यह दुनिया मज आव अल्लाह ताला सुन पाक आशिक तमिस गई दुनिया वाल खिलाफी लिहाजा अस हतक गसन कह अगर बल्कि खुश गसन कि तोत कह यार दोस सान खुद 2 मिनट 5 मिनट फड़वित अस इन्फॉर्मेशन दिवन कि तुह क्या कर या तुह क्या वन तुह हसा सही वन तुह हसा गलत वन ये हसा वोनू यिथ कन होत हसा वोनू यिथ कन तुह हसा पन मानी कड़न तो यह बूझित खुशी गसन बल्कि दुख गसन कह तथ जुलजलाल सन जुलजलाली गवाह तो तुह तमाम यारन हूँ इंतजार रोजान कि तुह क्या राय दियो गोड़ तिज समझन यह दुवड़ चलन कार तुह सन जरूरत अस तुहद जरूरत मे वो अक्सर पन्न वीडियो मज कि हर कंस इमामस तेल शूब ये अमिस पे कन मुक्तदी तेल इमाम मुजरा अगर न अमिस मुक्तदी यह कत लगे यह कुस इमाम तेल यिथे कन यह चल शूब ये तुम वुचन वल तुम पसंद कर लाइक कर कमेंट कर तेल अस हौसले मिलन तो बे तुहद खतर कह कत कर तो वनकन मे तुह पन्न नाजरन हंद खतर अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह सुन पोड़ मे लाइन कि नफसन करनस अटी अटी नफसन करनस पशेमान नफस मदहोस तो हाकल सटी नफस यम रोट तो सबूत लामकान। अलमदार फरमावन दपन अमी नफसन हसा कर्स बह अटी अटी अमी हसा कोरस पशेमान यानी उस यथ दुनिया मज वनकन बेसकूनी पैदा गम खुदाई जुलजलालस नश दूर अल्लाह ताला सद रहमत नश दूर गमित पे अल्लाह ताला रचन तिमन दंदन मज फसेमित यह जन कुदसी हदीसस मज सान खुदायन बयान कोर्मुत कि टाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन लकन दप मे जिक्र कर
بدلہٕ کَرٕ بہٕ تُہٕنٛز فِکِر بہٕ تھاوہو خۄشحال دُنہِکٮ۪ن کامہِ کارَس منٛز سادہو بہٕ برکت کَرہو اگر حظ یِمو میٛٲنۍ ذِکِر سٕنٛدۍ ترٛٲیِتھ بہٕ سَن یِہٕنٛز فِکِر ترٛٲیِتھ بہٕ پھساوَکھ یِم دُنہِکٮ۪ن دنٛدَن منٛز دُنہِچٮ۪ن پریشٲنِیَن منٛز یِمن راوِ سکوٗن تہِ یِمن راوِ صحت تہِ یِمن راوِ آرام تہِ تہٕ تَمہِ اَنوان چھُ اِنسانَس فِکرِ تران اَکہِ یُس زَن وٕنکٮ۪ن عالم خۄدایہِ ذوالجلالَس نِش دوٗریومُت چھُ یُس وۄنۍ نیٚبٕرۍ اکھ سُہ نقلا اکھ چھُ چلان تَمِچ کَتھ چھَنہٕ ییٚتہِ چلان تِکیازِ ییٚتہِ چھُ یِوان وَننہٕ ییٚلہِ ایمان اوٚنوُ تیٚلہِ أنِو پوٗر تِکیازِ ییٚتہِ چھُ یِوان وَننہٕ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ چٲنۍ نیت وٕچھان تِکیازِ سورُے دارومدار چھُ نیتن پٮ۪ٹھ قلبس منٛز کیاہ چھُ چلان اللہ تعالیٰ چھُ تی وٕچھان اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سٲنۍ شکلہٕ صوٗرت وٕچھان کینٛہہ أسۍ کیاہ چھِ کران کراوان تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ وٕچھان کینٛہہ بلکہِ قلب تہٕ نیت چھُ وٕچھان تہٕ یُس اَسہِ پنٕنۍ زندگی یہِ حظ یہِ وبال بنوو اَسہِ دُنہِکیو ساروٕے لُکو یُس زن أسۍ وٕنکٮ۪ن سماجس منٛز کران کراوان چھِ آسٲنی سان وسہِ یہِ کوٗر رۄپیہِ ساسس پٮ۪ٹھ نکھٕ یہِ واتنٲو أسۍ 20 لچھن پٮ۪ٹھ یِتھٕے کٔنۍ بنہِ ہے اَسہِ لسنہٕ بسنہٕ خٲطرٕ مکان رۄپیَس 10 لچھن یہِ واتنوو کروڑس پٮ۪ٹھ افسوٗس چھُ مےٚ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد گژھان پِشاب کرنس لگہِ مےٚ رۄپیَس 20 ساس 25 ساس 30 ساس گوٚو زیادٕ اتھ چھِ لاگان 3 لچھ 4 لچھ پتہٕ چھِ دپان ہے اَسہِ نہ چھُ سکوٗنٕے پتہٕ چھِ تقریٖبن یہِ وٕنکٮ۪ن لبنہٕ چھُ یِوان 60% لُکھ چھِ ڈپریشنُک شِکار گٔمٕتۍ یِم زن دوا چھِ کھٮ۪وان بران ڈاکٹرن ہٕنٛدۍ چندٕ پنُن گرٕ لوڑاوان تہٕ تِہنٛد گرٕ کھالان تقریٖبن چھُس بہٕ مارکیٹس اورٕ نظر دِوان گرٕچ 3/4 آمدنی چھِ میڈکلس کُن وٕنکٮ۪ن گژھان اتھ چھُ وجوٗہات سون سونٛچ چھُ خراب گوٚمُت یوٗتاہ سونٛچ گژھِ خراب تیوٗتاہ پیٚیہِ دواہن ہٕنٛز زیادٕ ضروٗرت سونٛچ گژھِ سیوٚد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ تہنٛزِ فِکرِ سۭتۍ سادٕ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ روزنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ سونٛچ سیوٚد گژھِ خیالات سیوٚد گژھن دواہن ہٕنٛز پیٚیہِ نہٕ ضروٗرت کینٛہہ تیٚلہِ چھُ کم چانسز آسان پتہٕ گوٚو نٔزلہ زُکامہ سُہ چھُ مٔنٛزۍ آسنٕے تِکیازِ اللہ تعالیٰ چھُ کاینات تہِ چلاوٕنۍ تمہِ خٲطرٕ چھُ تٔمِس اپٲرۍ چھُ اکھ عالم اکھ چلان تہِ تہِ چھُ صحیح مگر یُس وٕنکٮ۪ن أسۍ أتھۍ منٛز وٕچھ مےٚ أڑۍ 10-15 بٔلۍ دوا کھٮ۪وان تتھ چھُ بوٚڑ بارٕ وجوٗہات اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرٕے چھِنہٕ تِم کران تِم چھِنہٕ فِکرٕے کران تِم چھِ رٲژ منٛز 2 گٲنٛٹہٕ 3 گٲنٛٹہٕ راوراونٕے یِہنٛدِس یادس منٛز تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران کہِ تبٲہی 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 یا اِتفاق نہٕ سانٮ۪ن گرن منٛز بد امنی گٔمٕژ پٲدٕ نیٚچوِس نہٕ مٲلِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ ماجہِ نہٕ کورِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ نۄشہِ اکھ نظر کورِ بیٛاکھ نظر تٔتھۍ چھُ علمدار فرماوان کہِ نفسن کٔرٕس أٹی أٹی أمۍ ہسا کوٚرُس بہٕ کھٔجِل کھار نفسن یہِ چھُ پتہٕ تران فِکرِ ییٚلہِ انسان کُنہِ ساتہٕ زۄنس چھُ پیٚوان کہِ بہٕ پھیرٕ ہا اللہ ذوالجلالس کُنتھ ییٚلہِ اکھ عُمر چھُ واتان یتھ زن رجب حٲمد صٲبن دوٚپ 50 وُہرِس آوٕے بُجر مٔٹھیو شٲتی چھے لوٗر اتھس ژاکھ مسجِدِ گٔیو برٛانٛتی پتہٕ چھُ کُنہِ دۄہ انسانس یاد پیٚوان بہٕ گژھٕ ہا وۄنۍ ییٚلہِ أمِس باسان چھُ یہِ ییٚمہِ دُنیاہن چھوٚکُس وۄنۍ بہٕ یتھ چھنہٕ میٲنۍ ضروٗرت کینٛہہ پتہٕ چھُ کوٗشش کران یہِ خۄدایہِ ذوالجلالس کُن پھیرنٕچ تہٕ یُتھُے یہِ أمِس کُن پھیرنٕچ کوٗشش چھُ کران اتہِ چھُ سُے عالم یُس برونٛٹھ یِوان ییٚمۍ روٚٹمُت چھُ آسان یُس زن أمۍ پانس منٛز گنٛدگی پٲژمٕژ چھُ آسان یہِ گنٛدگی چھنہٕ أمِس خۄدایس کُن وڑنٕے دِوان یہِ چھنہٕ تتھ عالمس گژھنٕے دِوان تِکیازِ سُہ چھُ پتہٕ دیانُک عالم یُتھُے یہِ چشمہٕ کرِ بنٛد دی دیان اتہِ چھُ تی یِوان برونٛٹھٕے أمۍ کوٚرمُت چھُ آسان زندگی منٛز تَوے چھِ اکثر نٮ۪مٲزۍ ونان دپان اسہِ حظ چھُ نٮ۪مازِ منٛز توجہ ڈلان گرٕ کُن دُکانس کُن نوکری کُن باغس کُن ہُہ کُن یہِ کُن تہِ یہِ چھُ اتہِ پولمُتٕے ییٚلہِ نہٕ اتہِ پولمُتٕے چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت اتہِ چھُنہٕ دوٗر دوٗر تام خۄداے ذوالجلال سُنٛد عشقٕے کُنہِ انسٲنیتٕے کُنہِ محبتٕے کُنہِ تہٕ اتہِ تے یہِ پولمُت چھُ تِکیازِ اتھ چھُ حدیٖث فرمووُت حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ ژٕ وَتھکھ قیامت کہِ دۄہ تٔتھۍ سۭتۍ ییٚمیُک ژےٚ محبت آسی قیامت کر چھُ وۄنۍ اتھ کٔڑِو دوس پانے فٲصلہٕ تِکیازِ مولایہِ کاینات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ چھُ فرماوان یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد قول ییٚمِس زن حضوٗرو ووٚن ییٚمِس بہٕ مولا تٔمِس چھُ حضرت علی تہِ مولا تِم چھِ فرماوان قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی سچے لوگ ذلیل ہو گئے جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی وۄنۍ کٔرِو دوس پانے قیاس قیامت کر چھِ تِکیازِ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ قیامتُک ؤنِتھ چھُ تتہِ اسہِ پزِ یارٮ۪ن عزت
افزٲری آسن تَتہِ رُسوا مگر مولایہِ کاینات چھُ لیکھان نہ پٔزجٲری آسہِ رُسوا افزارن آسہِ عزت اَتہِ تَرو تۄہہِ پانَے فِکرِ قیامت کیٛاہ گٔے یہِ چھُ ؤلِتھ ؤنِتھ پھِرتھُر اُلٹی کھیل جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہ لیکھان دَپان اُلٹی کھیل ہے تہٕ اَتہِ چھُ اِنسانَس برابر فِکرِ تران کہِ اَسہِ چھُ سُے عالم پَتہٕ رَٹان برونٛٹھ یہِ اَسہِ کوٚرمُت چھُ آسان تَوَے چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پاک عاشق فرماوان کہِ نفسن کٔرنَس أٹی أٹی أمِس کوٚرُس بہٕ کھٔجِل کھار نفسن أمی کوٚرُس پشیمان چھُ تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ اِنسان گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس باسان چھِ یہِ کھیل مۄکلے وۄنۍ دُنہِچ کیازِ یہِ چھُ اکھ کھیل چلان یَتھ ووٚن محبوٗبن ومل حیات دُنیا اللہ لعبُم ولہوُم ولدار الآخرۃ خیر للذیٖنَ یتقوٗنَ افلا تعقلوٗن سورہ انعامٕچ آیت کہِ یہِ دُنیٲیی زندگی چھو اکھ کھیل تماشہٕ اکھ کیٛاہ تُہۍ کٔروٕے نہ پننہِ عقلہِ ہُنٛد استعمال تُہنٛدِ خٲطرٕ آخرت چھُ ٹھیٖک چھُ تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران پنٕنۍ عقل کیازِ چھِو نہٕ استعمال کران حقیٖقتن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ آخرتٕے ٹھیٖک پتہٕ ییٚلہِ اِنسانس یہِ زوٚن چھُ پیٚوان کھیل چھِ آسان مۄکلیمٕژ ییٚلہِ یہِ زۄنس چھُ پیٚوان تِکیازِ واریاہ لُکھ چھِ مےٚ فون کران یِم مےٚ یہِ ونان چھِ یا واریاہ لُکن سۭتۍ جُڑیوس تہِ بہٕ یِمن سۭتۍ مےٚ ہوٗ بہ ہوٗ برونٛٹھ کَنۍ کَتھا کٔر ییٚلہِ تِمو ووٚن دوٚپُکھ یِتھ کٲٹھۍ حظ چھُ دٔلیٖل یِتھ کٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل گژھان سُہ چھُ وجوٗہات نفسن کٔرنَس أٹی أٹی یعنی تَتھ دِژ مےٚ مِثال أسۍ چھِ ضروٗرت کھۄتہٕ زیادٕ ہر کانٛہہ چیٖز ژھانڈان مولایہِ کاینات حضرت علی چھُ لیکھان کہِ خۄدایہِ ذوالجلال چھُنہٕ بنٛدس زٕہٕنۍ گژھان ناراض بلکہِ بنٛدے ہسا چھُ خۄدایس ناراض آسان تِکیازِ بنٛدن ہسا چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ خۄشی ییٚمِس اللہ تعالیٰ سوزان چھُ أمِس چھُنہٕ سات طریٖق وَیِنٕے ساروی کھۄتہٕ تھوٚد چھُ اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ صحت و سلامتی سُہ چھُنہٕ أمِس وَیِنٕے یہِ چھُ آسان دزان دۄہس راتس منٛز بہٕ کِتھ کٔنۍ دۄہس راتس أتھۍ ذہنس منٛز مےٚ کِتھ کٔنۍ بَڑِ پراپرٹی مےٚ کِتھ کٔنۍ وَنن دُنیاہس منٛز ژٕ ہسا چھُکھ بوٚڑ مٲنِو بنان پتہٕ چھِ تبٲہی زیبہٕ زیٖنت لٔزیٖز غذا وٲرٲنی یَتھ زن قرآن تہِ چھُ بیزار حدیٖثن منٛز تہِ چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تتھ خلافٕے گوٚمُت قُدسی حدیٖث چھُ کہِ میون رضا چھُ مُخٲلِف نفسس منٛز لُکھ چھِ مےٚ موٲفِق نفسس منٛز ژھانڈان یہِ چھُ اتھ وقتہ یِمن راوان بہٕ چھُس نہٕ اتہِ میون رضا چھُ بۄچھِ منٛز لُکھ چھِ مےٚ شِکم سیٖری منٛز ژھانڈان یِمن چھُ ٹایم راوان بہٕ چھُس نہٕ اتہِ یِمن چھُ وقت گژھان ضایہِ تہٕ پانہٕ چھُ فرمومُت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ دُنیا چھُ مومِنس قٲد کٲفرس چھُ جنت حُبہٕ دُنیا راسُل لِکُلِن خطیہ تمام گۄنہن ہُنٛد جڑ چھُ دُنیہُک محبت ییٚلہِ محبت أنٛدرٕ سیٚدیو یِہُے گوٚو نفٕژ یعنی دُنیہُک محبت تمیُک محبت یہِ نہٕ سون چھُ یی محبت گوٚژھ اَسہِ آسُن تما گوٚژھ آسُن مگر سُہ گوٚژھ آخرتُک آسُن تہٕ آخرت کیاہ چھُ سُہ چھُ سون محبوٗب سون ذوالجلال سوپھِن چھنہٕ بدل کانٛہہ آخرت چھِنہٕ چلان جنت ونت منٛز راونہٕ کینٛہہ چھا جنت نہ چھا تِم گٔے خۄدا صٲبس پانسٕے توٗرۍ اَسہِ چھُ خۄدایہِ ضروٗرت سوپھِن تٔمۍ سُنٛد محبت ییٚتہِ چھِ سٲے آخرت تہٕ ییٚلہِ نہٕ آخرتُک محبتٕے اوسُے أمِس خۄداے ذوالجلال سُنٛد محبتٕے اوس دُنیہُک محبت بڑیومُت أتھۍ منٛز تہٕ گوٚو أتھۍ منٛز غرق پتہٕ چھِ پریشٲنی شُرٮ۪ن محبت کران وٕچھتہٕ پتہٕ ذوالجلال سٕنٛز ذوالجلالی پتہٕ چھُ ذوالجلال یِمنٕے شُرٮ۪ن اَتھِ کھٔکھٕڑ دیٛاوناوان تی چھُنہ حظ سپدان سمسارس منٛز وٕچھان چھِو حظ تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان بہٕ تہِ چھُس وٕچھان تِکیازِ یُس تہِ کانٛہہ أمِس پاک خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کُنہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرِ تٔمِس آسہِ کھٔکھٕڑٕے لاسٹس نصیٖبس اَدٕ کیٛاہ آسٮ۪س مگر ییٚمۍ اَندِس دامنس تھپھ کٔر چِڈٕ روٚٹُن یِہوے تٔمۍ سُنٛد عالم چھُ آسان بدل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ پتہٕ تٔمۍ سُنٛد جسمِ اطہر چھُ آسان تتہِ چھِ لُکھ پنٕنۍ نس پتہٕ رگڑاوان سُہ گوٚو سون علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیٰ میون ببہٕ جان محمد مقبوٗل بٹ صٲب رحمتہ اللہ علیٰ پتہٕ چھُ یِہنٛدٮ۪ن مزارن پٮ۪ٹھ مٲلہٕ لگان تِکیازِ یِمو چھُ آسان ذوالجلال سٕنٛز ذوالجلالی تھپھ کٔرمٕژ یِمو چھُ آسان پنُن محبوٗب رزنومُت یِہُنٛد عالم چھُ آسان بدل پٲٹھۍ تہٕ نفٕژ پرستن چھُ گژھان کُلہِ نفسُن ذایقۃ الموت تباہُ برباد تِمن چھُ موت کران چیٖڑ فار کانٛہہ نِشانٕے چھُکھ نہٕ روزان یُس تہِ یتھ نفسس پٮ۪ٹھ کٲم کرِ تی چھُ علمدار ونان نفسن کٔرٕس أٹی أٹی کھٔجِل کھار ہسا کوٚرنس أمۍ کوٚرُس پشیمان کوٚرنس نٮ۪بٕے نِشانٕے تھوونم نہٕ کُنی بہٕ کیٛاہ کرنہِ اوسُس یور آمُت تہٕ بہٕ کتھ تاونس لوٚگُس ییٚتہِ نفٕژ چھُ مدہوس تہٕ عقل ژٹی یہِ ہسا چھُ مدہوس یہِ چھُ عقل ژٹان نفٕژ ییٚمۍ روٚٹ تہٕ سُہ ووت لامکان
یُس بودوٗر بنیو سُہ بنہِ یہِ سانٛکل ژٹنہٕ تٔمۍ روٚٹ پننہِ کاپہِ منٛز تہٕ ووت لامکان لامکان کوٚت ووت یعنی پنُن دِل واتنووُن تتھ مُقامس ییٚتہِ نہٕ ذوالجلالس ورٲے کِہینۍ چھُ تٔتھۍ دِلس چھِ ونان لامکان یہِ چھُنہٕ بدل ہور کُنہِ نٮ۪برٕ عالمس ؤنِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُ تصوُف طریٖقتُک علم چھُ سیوٚدُے ییٚتہِ ونان تقریٖبن چھُ سُے دِلٕے لامکان پتہٕ بنان ییٚتہِ نفسٲنیت ختم چھُ گژھان تہٕ خۄدایہِ ذوالجلال سُنٛد آسُن چھُ نموٗدار گژھان محبت اِخوت خۄلُق ستن ماجن ہُنٛد شفقت تھاوان وول سون ذوالجلال تِمے صِفات چھِ پتہٕ تٔمِس عاشقس منٛز تہِ پٲدٕ گژھان أہنٛدِس دِلس منٛز تہِ تی اوس سون علمدار تہِ ییٚلہِ یہِ کتھ پرٛزنٲوٕن ییٚلہِ پنُن خۄداے پرٛزنووُن پتہٕ پھیوٗر سٲرسٕے کٔشیٖر یہِ حقُک پیغام ہٮ۪تھ گرٕ گرٕ اوس گژھان ونان اوس یہِ حقُک پیغام خۄدایس کُن پھیٖرۍ تو یا پننِس کلامس منٛز تہِ ووٚنُن پتہٕ سٲنۍ للہٕ عارفہ رحمتہ اللہ علیہ زایہِ کتہِ شمپوے باغٕنۍ کتہِ آیہِ پونٛپرٕ تتہِ آو نہٕ وٲروٕے راس تِکیٛازِ ذوالجلالن اوس فٲصلہٕ کوٚرمُت یہِ بناون بہٕ پنٕنۍ عاشق تہٕ لاسٹس مزار کرِ یجبرارِ سُہ تہِ چھنہٕ برابر کنفٲرٕم کینٛہہ چھا نہ چھا کنفٲرٕم چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ مگر سُہ سبق ترٛووُن پتھ کُن یُس نہٕ تقریٖبن ہندوستانس پٲکِستانس منٛز چھُنہٕ سُہ مُقام کٲنٛسہِ یُس للہِ چھُ سۄ چھِ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖرس تہِ اکھ قدم برونٛٹھ یہِ مےٚ پانس فِکرِ چھُ تران تِکیٛازِ توے پیٚو علمدارس ونُن دوٚپُن مرحبا تس پدما پورچہِ للہِ یِم گلہِ گلہِ امرِت چھُ مگر سُہ کتھ دیُتُس ذوالجلالن بجر ییٚلہِ تٔمۍ خۄداے سٕنٛدِس عشقس منٛز نفٕس سورُے نفٕس ذلیٖل کوٚر رُسوا تہٕ خار ژھُنُن یہِ کٔرِتھ جلال الدیٖن روٗمی لیکھان دپان دُنیاہس منٛز چھُنہٕ کِہینۍ ضلالتس لایق صرف نفٕژ رحمتہ اللہ علیہ نفژٕ ہسا گژھِ ہمیشہ گژھِ اتھ نفسس ملامت گژھٕنۍ یہِ ہسا چھُ بد یقیٖن یہِ چھُنہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ دِوان یقیٖنٕے کرنہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس دُنہِچ ترٛیش زیادٕ دُنیہُک مال گوٚژھُس آسُن کتھُو کیُتھ ژےٚ کتھو لگی یہِ تہٕ صحت سلامتی منٛگ خۄدایس ایٖمان منٛگ خۄدایس محبت منٛگ خۄدایس سکوٗن منٛگ خۄدایس راحت منٛگ خۄدایس مال کتھ کیُتھ چھُے ژےٚ بتہٕ مِنڈیُک مٲلِک چھُکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُتھ پنُن ایٖمان ہڑپ کوٚرمُت کوٗتاہ چھُ پتہٕ انسان کھٮ۪وان کمہِ خٲطرٕ اکھ انسان اگر کمایہِ 10 انسان کھٮ۪ن سُہ چھُ طٔریٖقہٕ امیُک مگر آز اگر 10 انسان کماین أکِس تہِ پوشہِ نہٕ کھٮ۪نس تیوٗت چھُنہٕ نفٕس ییٚلہٕ ژھُنمُت ییٚتہِ چھُ لٔزیٖز غذا ژھانڈان وازوان کٹہٕ ماز بڑٕ ماز رِستہٕ گۄشتاب بدل کینٛہہ تامتھ پھِرونی دیٖن سُہ چھُنہٕ صوٗفیت چھنہٕ سۄ کینٛہہ صوٗفیت چھِ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر سٕنٛز دیٖن اسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز أمۍ کوٚر پیالس تہِ زوٚد أمۍ کھے ہن تہٕ وۄبل ہاکھ سیٖٹۍ تیٚلہِ ترٛووُن یہِ کلام برونٛٹھ کُنتھ تہٕ انسان ییٚلہِ وۄنۍ ہوٚتۍ مٮ۪ٹھ پھسیو ییٚلہِ أمۍ کٹہٕ نلن کۄکر نلن تھٲو تُکنُے تھٲوٕن کلا تسبی گٔیو گُنس ہِشی مُریٖد وٕچھِتھ روٚٹتھو دم ستہِ سِنۍ کھیوٗتھو ہِشنام ہِشم کینٛژن میتھِ ماز تہٕ کینٛژن کۄرمہٕ تہِ کھٮ۪تھ پیوکھو مٲشا ہِشی ریشے تُہۍ تہٕ ژوٗر کم توے چھُ پتہٕ تِمن گژھان کُلُ نفسُن ذایقتُل موت یہِ چھُ أمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پاک عاشقہٕ سُنٛد کلام کہِ نفٕس دِ تھٲے تورے میٖنِتھ گژھِ کھے ژیٖنِتھ کرٮ۪کھ نہٕ فوت دم دِ حقس تہٕ لال گژھ زیٖنِتھ نتہٕ چھُے کُلُ نفسُن ذایقتُل موت تِمن چھُ گژھان پتہٕ کُلُ نفسُن ذایقتُل موت مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عاشقن چھُ مِلان حیٲتی تِم چھِ حیات گژھان تِکیٛازِ تِم چھِ حقس دم دِوان تہٕ تِم چھِ لال زینان لال گٔے حیٲتی نہ تِم چھِ پننِس خۄدایس خۄش کران پتہٕ چھُ تِمن خۄداے تورٕ دِوان واپس حیٲتی کٔرِن امر یتھ دُنیاہس منٛز تہِ امر یُتھ گژھُن چھُ تتہِ تہِ امر چلو سدا سلامت روٗزِو اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت اوس وٕنکیٚن ییٚتٮ۪تھ یِتھُے مےٚ دوٚپ کینٛہہ لولٕچ کتھا کرو تۄہہِ باین سۭتۍ بہرحال یُتھ اتھ شرح گوٚژھ گژھُن علمدار سٕنٛدِس کلامس تیُتھ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ تِکیٛازِ مےٚ چھُ پانس پوٗرٕ پتہ تیٖژ قٲبلیت چھنہٕ مےٚ منٛز تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ محبتہٕ سۭتۍ چھُس بہٕ تۄہہِ پننٮ۪ن باین سۭتۍ کینٛہہ لولٕچ کتھا کران مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تہٕ تُہۍ تہِ چھِو پسنٛد کران وٕچھان چھِو شیر تہِ چھِو اورٕ یورٕ کران تُہُنٛد چھُ شُکران چھُ تُہُنٛد تہٕ پانہٕ ؤنۍ روزو بارٕ رٔلِتھ میٖلِتھ یہِ محبتُک مِشن یہِ تصوُف پکناوو رٔلِتھ میٖلِتھ سدا سلامت روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دُعا کران تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ رُت دُعا کہِ خۄداے ذوالجلال رٔنگنیو پننِسٕے رنٛگس انٛدر
आज भी मामूल छुस बह वन टोठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमोत कि इशा नमाज पढ़ित गई जल्दी करें शोंगनस मज युथ इंसान 3 बजे थी बिस्तर वटित पत 2-3 घंटन अमिस पन्निस खुदायस जहर पार कर यह मननावन खुश कर 2-3 घंटे अहंदिस यादस मज रोजुन तम सात क्या पनो रहबरन वोनमुत तथ पे अमल कर बराबर यह मुसलसल पन जिंदगी बनावि यानी युथ अत ईमान अन अहंदिस यादस अहंदिस जिक्र कि अगर कालचन बत खुल मुशिद गि गस्तन मगर 3 बजे लेफ मज नबर नेरुन गि मुशिद गन कह मुसलसल रोजुन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तड़प आहिस्ता होनी चाहिए मगर मुसलसल होनी चाहिए यह गि मुसलसल अत जुड़ित रोजुन सह दह वात पाने ये तोड़े पे जुल जलाल छाड़न बंदस ये सर मोहम्मद इकबालन दो पत खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदाबंदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो तथ पे वातन यह मगर सह तेले अत अबयरी ग तो दोहस रोजुन हल रिज़्क किस तलाशस मज हल रिज़्क क्या गो बस मोमिनस ये हल रिज़्क बाकी तो हल गो फिलहाल ये चलो सदा सलामत रूजो कायनात रब थो सलामत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फी अमान।